एक्टिविटी 13.2 की बोलছে देखी, find out what provisions are made by a local authority, that is panchayat, municipal corporation, for the supply of clean drinking water. Provisions মানে হচ্ছে ব্যবস্থা কি যেখানে আমরা থাকি, যেমন আমরা এখানে থাকি, এখানে হচ্ছে পঞ্চায়েত, বর্ধমানে যেখানে আছে বিএমসি মানে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি, তারা এগুলো হচ্ছে গভর্নমেंट सरकारी, तो तारा की साफ पीने का पानी का क्या व्यवस्था करते, तारा বেশিরভাগ অনেক সময় অনেক জায়গায় হ্যান্ডপাম্প বসায়, অনেক জায়গায় তারা মোটর বসিয়ে ট্যাঙ্ক, যেমনি আমাদের ধ্যানদিঘি বাস স্ট্যান্ডে দেখবে একটা মোটর বসিয়েছে, দিয়ে ওখানে কল লাগানো আছে, ট্যাপ লাগানো আছে, যে নতুন বাস স্ট্যান্ডটা হয়েছে ধ্যানদিঘি, জানি না দেখেছি ওখানে ট্যাপ লাগানো আছে, মোটর বসিয়ে ট্যাপ লাগানো আছে খাওয়ার জল। যাই হোক আমি দেখেছি বলে বলছি, এরকম অনেক জায়গায় আছে। गांव में भी होता है, बीच बीच में टंकी बिठा दे रहे मोटर लगा के, ठीक है, तो ওখানে मोटर चाली नहीं, टैंक भरे ওখান থেকে सब खाने पीने का सब पानी, ठीक है। বলছে আর অল দ্য পিপল ইন योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस इट, এবার অনেক সময় হয় कि सब लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते, হয়তো দেখা গেল বড় গাঁও है, অনেক বড় গ্রাম বা বড় জায়গা, সেখানে একটাই আছে, সবাই তো হবে না, ঠিকঠাক পাবে, যারা কাছে কুচিয়ে আছে তারা বেশি পাবে, ঠিক আছে, মানে কিছু না কিছু প্রবলেম থাকে, 100% নিয়ে থাকে না। অ্যাক্টিভিটি 13.3 কি বলছে, ফাইন্ড আউট, দেখো কেন ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বলেছে, क्योंकि পানি খাওয়ার জলটা ভালো দরকারই দরকার। আগে কি হতো, এখনো আছে, পুকুরে জলে রান্না হতো, আমি তো নিজে খেয়েওছি। मच्छप सुनी, मच्छप जिसको बोलते हैं भंडारा बोलते हैं हिंदी में, बहुत बड़ा बड़ा गमला में खिचड़ी बनता है सब, পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে সেই জলে খিচুড়ি রান্না হতো, সেটা তাও কিছু হার্মফুল নয়, কারণ এত বয়েল, এত ফুটে, এত হিট, সব জার্মস নষ্ট। আর আগেকার পুকুরগুলো কিন্তু জলটা অনেক পরিষ্কার থাকতো, এখনো আছে, বেশি নাই কিন্তু আছে, পুকুর একদম জল পরিষ্কার, কিন্তু পরিষ্কার মানে তো ক্লিন নয়, তবু ইউজ করতো মানুষরা। এখন যত দিন যাচ্ছে অনেক ইম্পিউরিটিজ, গন্দগি, মাইক্রো অর্গানিজম সব ঢুকে যাচ্ছে। 13.3 কি বলছে, ফাইন্ড আউট হাউ योर लोकल अथॉरिटी मैनेजेस द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। আমাদের যে কচরা वगैरह होता है ওটা কি করে, আমাদের এখান থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল ভ্যানে করে নিয়ে, যারা গৌর নদী ওখানে গিয়ে সাইডে ঢিপ করছে, মনে হয়, আমি যা শুনেছি, দেখি নাই, খেয়াল করি নাই, যেখান থেকে নিয়ে গিয়ে, হ্যাঁ ওই গৌর নদী আছে কালীতলা, এখানে বলে গৌর নদী, মানে সোজা কথা নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গিয়ে ফেলে দেয়, একটা কোনো ফিক্স জায়গা দেখে নেয় যেখানে সবাই ফেলে দেয়। এদিকে কালনা দিকে আছে, কোনদিন যদি গেছি যাই না, কালনা দিকে পুরো ডাম্পিয়ার্ড আছে, বিশাল একদম উঁচু পাহাড় হয়ে গেছে, নোংরা লরি লরি করে নিয়ে যায়। দেখবি বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি সে হাইড্রোলিকওয়ালা গাড়ি আছে, ভ্যান আছে, বড় ট্রাক, হাইড্রোলিক মিউনিসিপ্যালিটি, ওরা সব নিয়ে নিয়ে যায়, ফেলে দিয়ে আসে। बोलते आर दीज मेजर्स एडिक्वेट, तो ये जो व्यवस्था है काफी है क्या, काफी नहीं रहता, হয় না, মোটামুটি হয়, কিন্তু যেখানে পপুলেশন বেশি সেখানে হয় না। কেন কথা বলছি, কেন কচরা अगर থাকলে কি হবে, নোংরা হবে, গন্দগি ফেলেগা, আর সেখান থেকে জীবাণু, রোগ, ডিজিজেস। বলছে ইফ নট হোয়াট ইমপ্রুভমেন্টস উড ইউ সাজেস্ট, তো আমাদের সাজেশন হতে পারে আরো ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। আর একটা হচ্ছে হোয়াট কুড ইউর ফ্যামিলি ডু টু রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ সলিড वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे और वीक। ফ্যামিলি কি করতে পারে, ফ্যামিলি क्या कर सकता है, यस ফ্যামিলি অনেক কিছু করতে পারে। যেরকম এখনকার দিনে আমরা বাজার করতে গেলে ব্যাগ নিয়ে যাব, মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ পলিথিন আমরা অ্যাকসেপ্ট করব। অনেক দোকান আছে মাছ মাংস, ওরা কিন্তু পলিথিন দেবে, ওটা কিছু লাগবে ধরো, নাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, বাড়ি থেকে ব্যাগ বা কোটো নিয়ে যেতে হবে, कटोरा बड़ा बड़ा स्टील का डब्बा, যেরকম দুধ নিয়ে আসি সেরকম মাংস দিয়ে দাও, সোজা কথা, তাই তো। মাছ মাংস দোকানও কিন্তু ক্যারি দেবে। আজকে সিঙ্গাড়া চপ কিনতে গেলে ওরা একটা কাগজে ঠোঙায় দেয়, বা বেশি নিলে কাগজে ঠোঙা, তারপরে একটা পলিথিনও দিয়ে দেয়। তা আমরা যদি কাগজ ঠিক আছে, বায়োডিগ্রেডেবল, ও সাড়ে जाएगा, लेकिन पॉलिथीन तो नहीं।
আমরা চিপস বিস্কিট যা কিনছি সব প্যাকেট। হ্যাঁ, এবার আমরা রিডিউস কি করতে পারি, একটা হচ্ছে রিইউজ করে আমরা যেগুলো নিয়ে আসি চিকচিকিতে ওগুলো রেখে দিই, আমরা পরে পরে অন্য কিছু প্যাকিং ট্যাকিংয়ে কাজ আসে, ভরে রেখে দিই। কোনো সময় টিফিন কোটো নিয়ে গেলাম কোথাও, তেল 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 পরে ওটা প্যাকেটে ভরে নিই। সো বাই রিইউজিং অনেক কিছু করতে হয়, এগুলো পড়বো আমরা পরে পরে হয়তো আছে। তারপরে আরও এই যে কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি, সেই বোতলগুলো না ফেলে দিয়ে সেগুলো রিইউজ করো, পেন স্ট্যান্ড বানাও, বা অনেক কিছু করা যেতে পারে। We need food to be healthy and this food will have to be earned by doing work. तो खाना चाहिए हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए, और खाना तो फोकट में नहीं मिलेगा, ताई तो আমাদেরকে কাজ করতে হবে। For this the opportunity to do work has to be available. এই জন্য কাজ দরকার, কাম करने का ব্যবস্থা चाहिए, কেন কাজ করবে তবে কে পয়সা পাবে, পয়সা পেলে তবে কে খাবার কিনে খেতে পারবে, है कि नहीं? तो दैट मीन्स एखाने आरेकटा ऐड हो गेल वर्क। वर्क से भी हमारा हेल्थ रिलेटेड है। अगर कोई अच्छा खासा काम करता है अच्छा पैसे का, से भालो मंद जिनिस किने खेते पारबे। केउ यदि गरीब से दिने 100-200 टाका जो रोजगार करे, से कत की किने खाबे? ओई डाल भातई खाबे, बेशी शाक सब्जी किनते पारबे ना, डिम माछ मांस बेशी खेते पारबे ना, दूध बेशी खेते पारबे ना, তাই তো স্বাভাবিক, এটা কমন সেন্স আমাদের। সো আ পারসনস জব বা আর্নিং অলসো ইজ রিলেটেড টু দ্য হেলথ অফ আ পারসন। We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. আমাদের ব্যবহার एक दूसरे के साथ এক অপরের সঙ্গে ব্যবহারটাও ভালো হতে হবে। क्या नाम यदि व्यवहार भालो ना है, अगर हम लोग गुस्सा हो जाएंगे, हैप्पी नहीं होंगे, तो इट विल ऑल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ। हबी हबे मेंटल हेल्थ, ওই যে আমরা বলেছি फिजिकल मेंटल एंड सोशल। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इसलिए सोशल इक्वालिटी यानी समाज में एक समानता, ऐसा नहीं मैं दादा हूं तू नाचीज है, कुछ नहीं तू किचु नहीं मैं बहुत कुछ हूं, এরকম যেন না, ইকুয়ালিটি হয়, সবাই সমান। एंड हार्मनी, हार्मनी माने शांति, शांति रहना चाहिए, पीस होना चाहिए। We can think of many other such examples of connections between community issues and individual health. ऐसे हम लोग और भी बहुत समस्या আমরা কিন্তু বার করতে পারি। আচ্ছা, এখানে একটা কি দিয়েছে, একটা চার্ট দিয়েছে, the 5 F's, what is to be done। तो इसमें देखो फेशियल मैटर माने टट्टी, पायखाना, मल, এটা থেকে কি কি হতে পারে দেখো। प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ट्रीट द स्टोर वाटर। तो ये देखो, ये तो पानी में मिक्स हो जाता ना, ये बारिश होच्छे, যারা खुले में जो लोग जाते हैं टॉयलेट, যেটা গ্রামে গঞ্জে এখনো হয়, সেটা ধুয়ে কিন্তু পুকুরে জলেও যাচ্ছে, আলটিমেটলি কিছু পার্টটা তো গ্রাউন্ড ওয়াটারেও যায়। এই গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু অনেক লেয়ার থাকে, যত ডিপ হবে তত পিওর হবে, কিন্তু গ্রামে তো অত পয়সা থাকে না যে লোকের অত ডিপ বোরওয়েল করাবে। যেগুলো হ্যান্ড পাম্প হয় ওটা হার্ডলি 20, 30, 40 ফুটে থেকে জল তোলে, সেই জন্য আয়রনটা বেশি থাকে, ইম্পিউরিটিস বেশি থাকে। আর সাবমার্সিবল পাম্প যেগুলো হয় সেগুলো 80 ফুট 100 ফুট আরও নিচে হয়, বা ডবল থেকে বেশি। তাহলে এখানে কি বলছে, প্রোটেকশন করতে হয় ওয়াটার সোর্সকে, প্লাস ট্রিট অ্যান্ড স্টোর ওয়াটার সেফলি। ট্রিট মানে কি, ওয়াটারটাকে হয়তো বয়েল করতে হবে বা ক্লোরিনেশন, পানিকে সাফ করনা है। আর এটা কি বলছে, প্রথম হচ্ছে, আচ্ছা এটা কি লেখা আছে দেখতে পাচ্ছি না এটা। তাহলে এখানে যে বলছে আমাদেরকে এই যে फेशियल मैट মানে নোংরা থেকে पानी को बचाना है, हाथ साफ करना है, तो पूरे ढक के रह, इसलिए कि खुले में क्यों, खुले में एक देखो खुलाते फाकाते कर ले मक्खी वगैरह सब बैठेंगे, वही तो हम खाने वाने पे बैठते हैं, और हम लोग बाथरूम में करते हैं, सेखाने तो माछी बसते पारे ना, से तो अंडरग्राउंड चले जाच्छे, इसलिए कवर द फूड, खाना ढक के रखना चाहिए। और की बोलছে
fields, clean vegetables and fruits before use, avoid open defecations. ओपन defecation माने टॉयलेट में पॉटी करना, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। আর শাক সবজিগুলোকে ভালো করে ধুতে হয়, কেন उसमें তো মশা মাছি সব বসে। আর লাস্ট বলছে কি জানো, কি লেখা আছে রে উপরে, फ्लड्स यानी बाढ़। बाढ़ के टाइम में क्या, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी अच्छे से बह के चला जाना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होगा तो और गंदगी। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और बन्ना समय पीने के पानी को आपको ट्रीट करके पीना है, फुटिए खाओ, केमिकल्स क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करते पारी। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो हेल्दी और डिजीज फ्री दुटोर मध्य पार्थक्य की, क्या फर्क है दोनों में? हेल्दी माने डिजीज फ्री माने कोनो बीमारी नहीं है, और हेल्दी माने होच्छे तीनों तरीकों से, फिजिकल, मेंटल एंड सोशली। देखो, इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज? द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डिज इज। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज, डिस्टर्ब्ड इज। डिजीज देखो दो वर्ड से है, DIS और EASE, इज। डिज मतलब है डिस्टर्ब्ड, और इज माने हमारा जो कंफर्ट, आराम, हमारा आराम, शरीर का आराम डिस्टर्ब, ठीक है ना? इसका मतलब है आराम शरीर का, अगर नॉर्मल जो आराम जेटा नॉर्मल जेरकम থাকে आरामे, সেটার মধ্যে যদি কি ডিস্টার্ব, তার মানে হচ্ছে ডিজিজ। ডিজিজ ইন আদার ওয়ার্ডস লিটারালি মিন্স বিং আনকমফর্টেবল, यानी অসুস্থ যেটা বলি, সেই জন্য আমরা কথাটা বলি অসুস্থ, তাই না? বাংলা আমরা ইউজ করি, हिंदी में यूज होता है असुस्थ। हमारे प्रधानाचार्य जी आज असुस्थ है, तो এটা কিন্তু एक कंफर्टेबल वर्ड থেকে এসছে। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. तो disease हम लोग कब बोलते हैं? जब कोई फिक्स एक कारण हमको मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हम लिंक करते हैं। हाँ भाई, गरम है, शरीर गरम আছে, তার মানে ফিভার। এই ফিভার কিন্তু অনেক কারণে হয়, सर्दी जुखाम से हो सकता है, ওটা তো ভাইরাস, গ্যাস অম্বল থেকে জ্বর হয়, আরো অনেক কিছু কারণ থেকে হয়। This does not mean that we have to know the absolute final cause. तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम फाइनल जो मेन कारण ওটা আমরা পেয়ে যাব। We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. Now diarrhea यानी loose motion, पतला टट्टी। अब डायरिया माने हो गया पतला पायखाना, अच्छा माने उसको बोलते हैं डायरिया, ठीक है ना? लेकिन उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. और कभी कभी क्या होता है, बिना बीमारी का भी खराब हेल्थ हो सकता है, कोई बीमारी नहीं है, कोनो रोग नहीं, किंतु से अनहेल्दी होते पारे। Simply not being disease is not the same as being healthy. আরেকটা কি বলছে कि बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। কেন এই যে ফিজিক্যাল, মেন্টাল আর সোশ্যাল বলছি আমরা, ওইটাও ইনক্লুড করতে হবে। Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions. तो अगर कोई नाचने वाला है, তার জন্য ভালো হেলথ মানে কি, अच्छे से पूरा বডি अपना মোড় सकता है, স্ট্রেচ করতে পারছে, আজ ভদ্রভাবে, অভদ্রভাবে নয়, जो चाहिए उसको, তার মানে হেলথ ওর ভালো আছে, সেই সব কাজ পারছে। On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute. अगर कोई बांसुरी बजाने वाला है, तो बांसुरी जने तो खूब हवा लगे, हवा लगता है, तो लंग्स से हेल्थ जानो भालो থাকে, তা মানে তার ভালো আছে হেলথ। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. আরেকটা কি বলছে,
हम लोग को समझना चाहिए, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের আমাদের ক্ষমতা কি, हम लोग का क्षमता कितना है, ওটাও কিন্তু একটা হেলথে। আমরা সবাই হাড় মাংস দিয়ে তৈরি, কিন্তু অনেক সময় कोई बच्चा मन ही मन सोचता है এটা আমি পারবো না। হয়তো আমাদের শুধু পড়াশোনা বাদ দিয়ে দাও, কোনো খেলা হলো না, ফুটবল বল ঠিক করে মারতে পারবো না, ওটা তো আলাদা টেকনিক, মারার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তার জন্য ইউ হ্যাভ টু লার্ন থিংস না। ক্ষমতা সবারই থাকে, তুমিও ভাত খাও, ওরাও ভাত খায়, রুটি খায়, সবই খায়, ইউ হ্যাভ এনার্জি, কিন্তু ওইগুলো আছে আলাদা, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য নলেজ। So we can be in poor health without there being in simple cause in form of an identifiable disease. तो আমরা কি বলতে পারি, বিনা किसी रोग के पहचाने भी হয়তো এমন কোনো बीमारी হতে পারে যেটা জানা যাচ্ছে না, नहीं पता चल रहा है, হ্যাঁ, जिसकी वजह से যার জন্য আমাদের হেলথটা বাজে হতে পারে। This is the reason why when we think about health we think about societies and communities। সেই জন্যই हमेशा যখন আমরা হেলথের কথা বলি हम लोग डिजीज के साथ साथ सोसाइटी और कम्युनिटी দুটি একই, ওটা আমরা দেখি। On the other hand when we think about disease we think about individual sufferers। और जब डिजीज देखते हैं तो हम एक एक को देखते हैं। डॉक्टर যখন চেকআপ করে ऐसा नहीं कि भैया सब फैमिली मेंबर को चेक ना, जिसको हुआ है उसी को देखते हैं हम लोग। কিন্তু আমি যদি হেলদি থাকতে হয় আমাকে আশেপাশে সবকিছুই सबको लेके हमको देखना है, সবাইকে নিয়ে আমার হেলথ ডিপেন্ড করবে, কিন্তু আমার হেলথ নিয়ে সবারই ডিপেন্ড করবে না। হ্যাঁ, এক্সেপশনস আছে, যেগুলো কমিউনিকেবল ডিজিজ হয় আমার হেলথ থেকে অন্যদের হেলথ ওটা सोसाइटी पड़े जाচ্ছে। मेरे को कोई वायरल बीमारी है तो मेरे को आइसोलेट करके रहना अलग से, मैं अगर जाऊंगा सोसाइटी में तो उनको भी हो सकता है। हाँ, যেমন করোনা চলছে, এগুলো সোসাইটি থেকেই রিলেটেড, এখন তো ভালো আরো চলে এসছে। গরম করছে। ওকে, নেক্সট টপিক 13.2 डिजीज एंड इट्स कॉजेस। बीमारी और इसके कारण। बोलते व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज कैसा होता है दिखने में, कैसा होता है, नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता डिजीज दिखने में कैसा होता, नहीं पता। Now let us now think a little more about diseases। In the first place how do we know that there is a disease? तो सबसे पहली बात तो कैसे मालूम चलता है कि कोई बुझते पारी जी बीमारी हुआ है। हाँ, सिम्टम्स देखते हैं हम लोग, बस साइन, साइन यानी जो हम लोग देख शरीर में देख सकते हैं, और सिम्टम्स यानी लक्षण, लक्षण जेटा बांग्लाয় বলি। In other words how do we know that there is something wrong with the body? कैसे पता चलता है शरीर में कुछ गड़बड़ है? There are many tissues in the body as we have seen in chapter 6। These tissues make up physiological systems or organ systems that carry out body functions। Each of the organ systems has specific organs as its parts and it has particular functions। तो की बोलছে हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बने, टिश्यूज मिले ऑर्गन बने छे, और बहुत सारे ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या ऑर्गन है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक আছে, स्मॉल इंटेस्टाइन আছে, लार्ज इंटेस्टाइन আছে, एनस আছে, ठीक है। इतने सारे ऑर्गन मिलके ये सिस्टम। ऐसे एक और एक्सक्रीटरी सिस्टम কি কি আছে, কিডনি আছে, লাংস আছে, লাংস থেকে কিন্তু এয়ার কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এক্সক্রিট করছে বা লাংস আছে, কিডনিজ আছে, কিডনির মধ্যে পার্ট আছে, ইউরিনারি ব্ল্যাডার আছে, ঠিক আছে, এনাস আছে। तो सबका अलग अलग काम भी होता है। So the digestive system has the stomach and intestine and it helps to digest food taken in from outside the body। The musculoskeleton system, which is made up of bones and muscles, holds the body parts together and helps the body move। What is musculoskeleton? यानी मसल्स और हड्डी, मांस और हाड़ मिले আমাদের পুরো বডি का স্ট্রাকচার, ঢাঁচা, স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে যেটা আমাদের পুরো বডিটাকে সাপোর্ট দেয়। হাড় যদি ভেঙে যায় আমাদের বডি স্ট্রাকচার ড্যামেজ হয়ে যাবে, তাই তো, বা মাসেলস যদি ড্যামেজ হয় তখনই কিন্তু ক্ষতি হবে।
So when there is a disease, either the functioning of one or more systems of the body will change for the worse. तो जब कभी भी बीमारी होगा, যখন কোনো রোগ হবে, কোনো না কোনো যে আমাদের সিস্টেমগুলো আছে, সিস্টেম বা সিস্টেমে কোনো পার্ট অর্গান ওটার মধ্যে কোনো ড্যামেজ বা গন্ডগোল হয়ে যাবে। সেটা অল্প হতে পারে, বেশি হতে পারে। इट डिपेंड्स द सिवियरिटी, मतलब ये जो है वो डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर, বা কত দিন ধরে যদি হয় তখন হয়ে যায় যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করাই। These changes give rise to symptoms and signs of disease. ये जो बदलाव होता है, ये जो खराबी होता है, उससे जो लक्षण है बीमारी को दिखने लगते हैं। Symptoms of disease are the things, এটা মার্ক করে রাখবে, we feel as being wrong. तो सिम्टम्स क्या है? लक्षण जो हमको गलत लगता है, যেটা আমাদেরকে ঠিক মনে হয় না, সেটা আমরা ও পেশেন্টই समझ सकता है। হ্যাঁ, বাইরে লোকটা বুঝতে পারে দু একটা জিনিস, যেমনি জ্বর থাকলে টেম্পারেচারটা डॉक्टर বুঝতে পারবে, है ना। अगर बुखार है तो टेम्पारेचर डॉक्टर समझ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें বমি হচ্ছে সেটা ডাক্তার বুঝতে পারবে না, সেটা আমাদেরকে বলতে হবে যে গা পাক দিচ্ছে, বমি দিচ্ছে, মাথা ঘুরছে, ওগুলো তো ডাক্তার দেখে বুঝতে হবে না। মাথা তো ঘুরছে না, যে মাথা ঘুরছে বলবে ও তো ওগুলো আমাদের বলতে হবে, যেগুলো যেগুলো হয়। সেই জন্য ডাক্তার যখন আমরা দেখাতে যাই, डॉक्टर जब भी दिखाने जाओ, हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको, सब कुछ बोलते হয়। কারণ যত ভালো করে তোমরা সিমটমস বলবে তত ডায়াগনোস ভালো হবে, আর ডাক্তার ভালো ওষুধ দিতে পারবে, আর ভালোভাবে সুস্থ হবে। আর যদি বলে জ্বর, ও জ্বরে প্যারাসিটামল একটা অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দিল, বাস দেখা হলো গ্যাস অম্বল থেকে হয়েছে, তার ওষুধই পেলি না। আর পেট ওই জ্বর ইয়ে দিল, ওইটা এমনি টেম্পার, ওইটা থেকে আরো পেট খারাপ হয়ে গেল, আর ডবল খারাপ হয়ে গেল। কি ডাক্তার ওষুধ দিল রে বাবা, বাজে ডাক্তার। আর তুমি যদি ডাক্তারকে সিমটমস না বলো ভালো করে, যে আমার পায়খানা হচ্ছে, পেট গুড়গুড়ু করছে, তাও তো ডাক্তার ও জ্বর, তাহলে পেট গ্যাস অম্বল থেকে হয়েছে, তাহলে ঠিক আছে, জ্বর এলে এটা খাবে, জ্বরে তার সঙ্গে পেটের এই মেডিসিনগুলো ঠিক দেবে। সো সিমটমস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So we have a headache, we have cough, we have loose motions, we have a wound with pus. Pus यानी पूंछ, पीप जो होता है ना, फोड़ा फुंसी में जो पीप निकलता है उसको पस बोलते हैं। These are all symptoms. These indicate that there may be a disease, but they don't indicate that the disease is. तो इनसे पता चलता है कि भाई बीमारी है सिम्टम से, लेकिन बीमारी क्या है ये नहीं पता चलता है। रोग सिम्टम्स ठीक আছে, কিন্তু সিমটমস থেকে রোগের নামটা কি। যেমন এখন কোভিড-19 করোনা বলছে, করোনা তো অনেক রকম सिम्टम्स, जैसे सर्दी ठंडा ज्वर बुखार, कोरोना में बुखार भी होता है, गला भी दुखता है, सब होता है। তা আমার যে সাপোজ আমার এখন জ্বর নেই, গলা লাগছে, দুদিন আগে একদিন জ্বর ছিল আমার, আমার কি করোনা হয়েছে? सर्दी ঠান্ডা এমনি জ্বর হতো না, 10-5 বার করোনার আগে হতো না, সব হতো না, সিজন চেঞ্জে জ্বর ঠান্ডা লাগি হয়। করোনা পেশেন্ট যাদের হয় ও তো উঠতে পারে না, শুয়ে থাকে, এত সিভিরিটি থাকে, উইকনেস হয়ে যাতা है, शरीर ইমিউনিটি সিস্টেম অনেক কমজোর হয়ে যায়, তাই না। और ঠিক অনেক অনেক রিকভারি অনেক টাইম লাগে, অনেক ক্ষতি, অনেক ক্ষতি, ঠিক আছে। সো ফর এক্সাম্পল a headache may mean just examination stress, or very rarely it may mean meningitis or any of a dozen of different diseases। तो आपके सर दर्द हो रहा है, सर दर्द একটা হতে পারে एग्जाम के जैसे दिया পরীক্ষা টেনশন জন্য, পরীক্ষা টেনশন হতে পারে, যে কোনো একটা টেনশন জন্য হতে পারে। তারপরে মেনিনজাইটিস এক রোগ का नाम है, ওর জন্য হতে পারে। তারপরে আরো অনেক অনেক রিজন হতে পারে। যেমনি বলছে ভাই গ্যাস অম্বল থেকেও মাথা ব্যথা হয়, গ্যাস অম্বল থেকে মাথা ব্যথা হয়, বুকের ব্যথা হয়, বুকে লাগে, চোখে, হ্যাঁ হ্যাঁ হয় হয়। Now signs of disease are what physicians will look for on the basis of symptoms of the symptoms। तो ये जो डिजीज है, क्या बीमारी हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स देख के, सब सिम्टम्स देख के। साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो साइंस से लक्षण से কোন সব পার্টিকুলার যে বিমারি है ওটা আমরা বুঝতে পারবো। যেমনি এখন সব সাইন ফাইন যা আছে আছে, आपको आरटीपीसीआर या जो स्वैब टेस्ट
जो করোনা के लिए होता ওটা করতে হয়, তা ওটা তো আবার সবসময় 100% জানা যাচ্ছে না। Physicians will also get laboratory tests done. Laboratory test মানে ব্লাড রিপোর্ট, ব্লাড ইউরিন, মলমূত্র পায়খানা যে টেস্টগুলো হয়, টু পিন পয়েন্ট দ্য ডিজিজ ফার্দার। আরও যদি ডিটেলে জান, এখন তো বেশিরভাগই কিছু হলেই টেস্ট, ব্লাড টেস্ট তো বলেই দেয়, ব্লাড সুগার সব টেস্ট বলে দেয় বোঝার জন্য। কতটা ছিলাম আমরা? 13.2.2 না, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক ডিজিজেস। তো বিমারি बहुत कैटेगरी আছে, অনেক ক্যাটেগরি আছে, তার মধ্যে দুটো বেসিক भाग, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट कब होता है, क्रॉनिक कब होता है? The manifestations of disease will be different depending on a number of factors. Manifestations माने इफेक्ट, प्रभाव। किसी भी बीमारी का प्रभाव अलग अलग हो सकता है बहुत कारणों से, ठीक है ना। किसी को सर्दी जुकाम बहुत दिन तक रहता है, किसी किसी का 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, 1-2 दिन में। हमारे जेरकम मेरे को बुखार से 1 या 2 दिन में खतास, ठीक है ना। डिपेंड करते है इम्यूनिटी पावर, অনেক কিছু হতে পারে, খানা পিনা। দেখবে জ্বর ঠান্ডা লাগলে কিন্তু খাওয়া দাওয়া টেস্ট লাগে না, খেতে ইচ্ছা করে না, ওইটাই সব থেকে বড় মানুষরা ভুল করে। खाना आपको खाना, विदाउट फूड पावर कहाँ से मिलेगा? अब पावर হবে না तो दवाई भी उतना क्या काम करेगा? दवाई तो खाने के साथ ही मिक्स होके आपका काम करेगा, है ना। अनेक फैक्टर्स डिपेंड करे। Some diseases last for only few short periods of time and these are called acute diseases. মার্ক করে রাখবে। তো কিছু কিছু রোগগুলো थोड़े समय के लिए रहता है, अल्प সময়ের জন্য থাকে, थोड़े समय के लिए रहता है, इनको बोलते हैं हम लोग acute diseases. We all know from experience that the common cold lasts only a few days. जैसे सर्दी खांसी कुछ दिन रहता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, मैक्सिमम 7 to 10 days। ठीक ठाक से अगर दवाई वगैरह खाओगे 7 to 10 days मैक्सिमम ভালো হয়ে যায় सर्दी खांसी, नॉर्मल सर्दी खांसी। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम। कुछ कुछ तो बहुत लंबा, कुछ कुछ तो सारा जिंदगी। যেমন ক্যান্সার হলো, एड्स হলো, शुगर হলো, प्रेशर হলো। शुगर जिसको हो गया वही डायबिटीज, एस्थमा। An example is the infection causing elephantiasis, which is very common in some parts of India. Elephantiasis ये सारा जिंदगी भर। अच्छा, एक्टिविटी 13.4, सर्वे योर नेबरहुड टू फाइंड आउट। आप अपने आसपास में खोजबीन करो। हाउ मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट डिजीजेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। দেখ এটা আমি বাদ দিচ্ছি, এটা ইররিলেভেন্ট, ছেড়ে দিচ্ছি, কিছুই নাই ফালতু, মানে ইট ইজ নট পসিবল। আর আজকের দিনে তো এমনি পসিবল নেই, বাড়িতে থাকো, স্টে হোম। নেক্সট টপিকে আসছি, ক্রনিক ডিজিजेस एंड पुअर हेल्थ। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। तो एक्यूट जो डिजीज होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर বেশি থাকে না, অল্প। আর ক্রনিক ডিজিজে কিন্তু আলাদা রকম এফেক্ট থাকে। Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health. तो कोई भी बीमारी, যে কোনো রোগ যেটা আমাদের কোনো বডি পার্টের এফেক্ট করে, যেমন স্টোন, কিডনি স্টোন কাকে এফেক্ট করবে? কিডনিকে এফেক্ট করবে। লাং ক্যান্সার লাংকে এফেক্ট করবে। আর লাং এফেক্ট মানে তো টোটাল বডিটাই এফেক্ট। লাং তো অক্সিজেন সাপ্লাই করে আর বডিতে যদি অক্সিজেন সাপ্লাই না হয় কি অবস্থা হবে বল? হাউ উইল সেলস মেক দ্য এনার্জি? সেল নিডস অক্সিজেন, অক্সিজেন পাবে না, কি অবস্থা? এই যখন আমাদের খুব বুকে কফ জমে যায়, বুকে মানে ওই লাংসে জমে, ওটা মিউকাস, শ্বাসকষ্ট হয়, দম বয়ে হয়, অনেক সময় ডাক্তাররা ইনহেলার দেয়, অনেক অ্যান্টিবায়োটিক, অনেক কিছু দেয়, যার যেমন অসুবিধা হয়। দিস ইজ বিকজ অল ফাংশন অফ দ্য বডি আর নেসেসারি ফর বিং হেলদি। कोई भी पार्ट अगर इफेक्ट हो जाए তাহলে কিন্তু আমাদের শরীর ভালো হবে না। কেন? सब पार्ट्सগুলো इंटरकनेक्टेड, सब पार्ट का अच्छा होना जरूरी है। But an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effects on general health. लेकिन acute disease जो हो गया, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, शॉर्ट টার্মে যেটা থাকে সেটা খুব একটা এফেক্ট পড়বে না। ওই 7-10 দিনের মধ্যে
ওষুধ খাবে, অ্যান্টিবায়োটিক খাবে, দেখবে চাঙ্গা হয়ে যাবে একদম। কিন্তু এই যে করোনা টরোনা হচ্ছে, এটা কিন্তু অ্যাকিউট বলবো না আমরা, এটা মানে দেখা গেলো 1 মাস ওষুধ খেলে তারপরে মোটামুটি 3 মাস উইকনেসটা ফিল করে 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 হলে তারপরে 6 মাস মেন্টাল থাকলো যে আমার ছিল 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 ছিল, এখনও একটু জোর পাচ্ছি না, দেখা গেলো ওভারঅল 1 বছর বা নিয়ার অ্যাবাউট সাফার করলে তোমরা, তারপরেও হয়তো রিকভার হলো না ফুললি একদম। হ্যাঁ, লোকে বলবে শরীরটা আর সেই শরীর রইল না রে, আর বডি সেই বডি রইল না। While a chronic disease will do so, लेकिन chronic disease लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट করে। এখানে সর্দি কাশি দেখবে প্রত্যেক বছরই হয়, যার হয়, আর প্রত্যেক বছর বছরে 3-4 বার এমনিতেই হয়ে যায় সবারই। ऐसा नहीं कि सर्दी में ही होता है, বর্ষাতেও হয়, গরমেও হয় সর্দি কাশি, বুঝলে না? সর্দি কাশি কিন্তু যে কোনো সিজন নাই। হ্যাঁ, as an example, think about a cough and cold which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so, and there are no lasting effects on our health. ज़्यादा इसका long term effect कुछ नहीं रहता सर्दी खांसी का। But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis, short term ना बोली TB of the lungs, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. तो टीबी के लिए क्या होता है, जब तक पूरा ठीक नहीं होता है ততক্ষণ কিন্তু আমাদের শরীর টায়ার্ড থাকে, আর কমজোর হয়ে যায়, ওজন কমে যায়। সোজা কথা, অক্সিজেন থেকে সব রিলেটেড। অক্সিজেন যদি না হয় এনার্জি প্রডিউস হবে না, রেসপিরেশন প্রসেসটা কমপ্লিট হবে না ঠিক করে। যাদের দেখবে সুগার হয় তাদের রোগা হয়ে যায়, ঠিক আছে, অনেক অনেক কারণ থাকে। We may not go to school for a few days if we have an acute disease, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. होते पारे कोई acute disease माने cold and fever ধরে নাও, सर्दी खांसी हुआ आपको, बुखार हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन বা 1 সপ্তাহ স্কুল গেলি না, তারপরে গেলি ঠিক আছে কন্টিনিউ করলি। কিন্তু কোনো ক্রনিক ডিজিজ যদি থাকে তাহলে খুব মুশকিল, অনেক লং টার্মের জন্য ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না। হ্যাঁ, আর আমাদের এবিলিটিটা, যে ক্ষমতা है এবিলিটিটা কমিয়ে দেবে। ইন আদার ওয়ার্ডস, উই আর লাইকলি টু হ্যাভ प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ। प्रोलॉन्ग्ड माने लंबा समय पर्यंत, लंबा समय तक खराब हेल्थ रहेगा इफ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज होने से बहुत लंबे टाइम तक हमारा शरीर खराब रहता है। क्रॉनिक डिजीजेस देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल हेल्थ एज कंपेयर टू एक्यूट डिजीजेस। तो क्रॉनिक डिजीज का जो प्रभाव है शरीर पर ज्यादा रहता है एक्यूट डिजीजेस से। नाउ कॉजेज ऑफ डिजीजेस, व्हाट कॉजेज डिजीज, किस कारण से डिजीज होता है? When we think about causes of diseases, we must remember that there are many levels of such causes. तो कारण के बहुत लेवल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। Let us look at an example. If there is a baby suffering from loose motions, we can say that the cause of the loose motions is probably an infection. कोई बच्चा, छोटा बच्चा गोद में एकदम 6 মাস 8 মাস 1 বছরে তার লুজ মোশন হচ্ছে, পাতলা টাট্টি हो रहा है, আমরা বলতে হয় যে ইনফেকশন হয়, পেটে ইনফেকশন হয়ে গেছে। বাট দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন ইজ, ওয়ের ডিড দ্য ইনফেকশন কাম ফ্রম? ইনফেকশন এলো কোথা থেকে, कहां से आया? सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गंदा पानी पीने से आया। बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। किंतु जहां पर गंदा पानी होगा, ऐसा नहीं गंदा पानी हो एक ही बच्चा पी रहा है, बच्चे तो और भी रहते, आशेपाशे तो अनेक बच्चाराই থাকে, তা সেই এরিয়া আরো বাচ্চারা খেয়েছে। So why is that one baby developed loose motions when the other babies did not? তাহলে একটা বাচ্চার হয়েছে আর বাকিদের হয় নাই কেন? হ্যাঁ, तो one reason might be that this baby is not healthy. ये बेबी हेल्दी नहीं है, यानी इसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas healthier babies would not. तो इसका मतलब क्या है? इसका बीमार पड़ने का संभावना ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, बेसी আছে दूसरे बच्चों से, আর এরকম হয়ও কিন্তু অনেকজনা। Now why is the baby not healthy? तो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है?
परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। नरिश्ड मतलब उसको माँ का दूध खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो कमजोर है। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। तो एक और कारण, आरेकटा कारण, प्रथम कारण কি হলো गंदा पानी, सेकेंड कारण ठीक ठाक खाना पीना नहीं हो रहा है, खावा पाচ্ছে ना। Now further, why is the baby not well nourished? क्यों खाना नहीं मिल रहा उसको ठीक से? Perhaps because it is from a household which is poor. उनका जो परिवार है गरीब है, गरीबेর জন্য খেতে পাচ্ছে না। Now it is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to a pathogen. Pathogen মানে ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, এগুলো যেগুলো প্যাথোজেন, প্যাথোজেন্স কাকে বলে? মাইক্রো অর্গানিজम्स के बोला है, ठीक है। पैथोजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु। तो ऐसा हो सकता है कि भाई इसका कि जेनेटिक मतलब जीन्स, इसके जीन्स में ही प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि आसानी से इसको बीमारी लग जाता है। এগুলো বলি আমরা জেনেটিক ডিজিজেস বলি আমরা, যেটা জিন্সের কারণে হয়। Without the pathogen, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to loose motions. এবার কি বলছে? अगर वो पैथोजन মানে যদি জীবাণু নেই है, জীবাণু যদি না থাকে তাহলে তো ডিজিজ হবে না, শরীর কমজোর হতে পারে, কিন্তু জীবাণুটা যদি না আসে তাহলে তো কমজোর শরীরও হবে না, प्रॉब्लम नहीं होगा। বুঝতে পারছিস তো? মানে पैथोजन आएगा तो पैथोजन कहां से आया, जीवाणु कहां से आया? बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिजीज। लेकिन ये जीवाणु आपका कारण बनते हैं, एराও কিন্তু একটা কারণ হয়। Now why was there no clean drinking water for the baby? साफ पानी क्यों नहीं था? Perhaps because the public services are poor where the baby's family lives. होते पारे पब्लिक सर्विस माने सरकार का जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। So poverty or lack of public services become third cause of the baby's disease. तो गरीबी और ये सरकार जो पब्लिक का जो फैसिलिटीज है ये एक और तीसरा कारण बन गया। Now it will now be obvious that all diseases will have immediate causes and contributory causes. तो हर एक बीमारी का एक तो इमीडिएट माने जो क्लोजली लिंक्ड, जैसे इमीडिएट की छिलो गंदा पानी, और कॉन्ट्रीब्यूटिव माने जो उसमें और ऐड हो रहा है, যেগুলো যোগদান দিচ্ছে, पॉवर्टी, पब्लिक फैसिलिटीज एगुलो। Also most diseases will have many causes rather than one single cause. और ज्यादातर बीमारी का बेशिरभाग रोगे किंतु एक से ज्यादा कारण होता है। এতটাই রাখো, ভাগ করে রাখো।